Hello mga sis, so this is Pat and for today we'll be having our barangay assembly for the second semester and we start the program for the national anthem and identification. Kasama din yung nagsarita di punong barangay for the opening remarks. After the opening remarks, kasama nga si Marong Matlang, iti mensahe, naga po iti district councilor. Ibagitan tayo manandekan sa sabali mag-iipan sa come to mag-withdraw or Habang ang mensahe, ayan, tamang video, aklang mo tigigid, diba? So, ayan, ay kagawa juicy. Ano ito po bra, busy, eme. Sumamalamat lang nagsarita iti barangay captain para iti state of the barangay address or SOBA. So ita na yung discuss mo iti share iti barangay, iti pagdordor asa, iti development, projects, PPAs, so including the ordinances. After that, sumablamat lang iti barangay treasurer for her report or the financial transactions, financial report for the first quarter. So habang report ni Tres, adak mo talikod, o diba? For preparation, agninervyos, agninervyos kan ses. So siya kundi sa marunod ang report. Okay, so once again, good afternoon kada ti aming apo. So, hep! Okay, nabiyag na pa imot gayam, lalo nagiti senior, dumdum da. Orayan nga, para karigiti senior apo dati report ko tata, dinggin niya ta apo, patno, amo tayo matiti activities, iti sanggunian kabataan tayo. Okay, so, welcome again to the second semester Barangay Assembly. So for the Sangguniang Kabataan accomplishments, financial transactions for calendar year 2025. Oh, diba siya scarum data. Ayan, so in report ko dito dagiti financial transactions iti sangguan kabataan. Also the KK profiling, dagiti arabid nga projects, programs and activities iti calendar year 2025 including the upcoming PPEs for the 2026. Kalpasan ti report ti Sangguniang Kabataan or SK, si marunamat lang iti open forum. Dito yung nag-raise the questions for the clarification iti bumarangay iti kahit namat nga lawlawagan wano damagan iti barangay council. Kalpasan iti sa lunsod iti bumarangay damat lang mangsungbat nga barangay council. After the open forum, kastamat nga damat lang dagiti personnel nga kahit na ti ag-announce or ag-inform manipot ti department nga ayan. Habang ang announce ni Sir BFP, ayan napanak mo dito favorite part of the program, ayan. Snack time, ayan. So dita, prepare na nagiti merienda. Paragiti assembly, ay the salad, the pansit, diba? Perfect! Kalpasan na, ayan, ag-distribute naman lang iti share, iti seniors, ayan, diba? Pila-pila. Ayan, partakan nyo kung may mga kagawa. Nagawaan nyo, may busang kayo yun.
after the senior, si marunomat lang dagiti PWD nga aggressive. Lagi awan iti hanya nag-join, alaan dagiti family da as representative. Kasama tayo nagiti ubing, adamat lang bagi da, ayan, naragsak da piman, ayan, pila-pila lang, mga ses. And after the distribution, ayan, kainan na mga ses, pila-pila. Kuditan nga nag-end program for the Barangay Assembly calendar year 2025 second semester. See you again for the next Barangay Assembly, mga sas. Bye-bye!